Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ladies and gentlemen, this is your captain speaking from Petigari Spaceship, and I want to inform you that we are now preparing for our final landing at the destination we call Cakrawala Penuh Asa. So to all of crew, please prepare for our landing. Yay! Selamat malam semuanya. Kalau kalian nontonnya ini malam, selamat pagi. Kalau kalian nonton ini pas pagi, selamat sore. Kalau nontonnya pas sore, dan selamat siang kalau nontonnya pas siang. Oh ini, selamat ulang tahun. Kalau misalnya kalian nonton ini pas waktu ulang tahun, Barakallahu fi umrik. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan jalan untuk mencapai cita-citanya. Amin. Selamat jalan juga buat kalian yang nonton sambil jalan-jalan, dan selamat tidur untuk kalian yang nonton sambil tidur. Ya, jadi video ini diambil waktu malam sebelum closing party P3RI 1446 Hijriah. Jujur banyak banget yang pengen ku sampein ke kalian semua, tapi karena besok kita nggak bisa ketemu secara utuh gitu, sampai 3RI yang datang. Jadi aku berharap ini setidaknya bisa menggantikan lah. Jujur, pengen banget ketemu kalian, pengen banget nyalamin satu-satu, aku peluk erat-erat. Kayak, makasih ya udah ber-P3RI, ya, kecuali yang awal gitu. Yang awal cukup begini, makasih ya udah ber-P3RI selama setahun ini gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Sebagian orang bisa buat yang besok datang close par. Tapi kalau nggak salah RSVP-nya itu cuma 200 sekian bawas dari seluruh panitia P3RI. Jadi semoga video ini bisa cukup menyampaikan apa yang pengen aku sampaikan ke kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Hmm, pertama-tama, ayo kita ingat-ingat lagi. Kayak sejauh ini pasti banyak banget pertolongan-pertolongan Allah yang udah kita rasakan di P3RI. Entah itu tiba-tiba ada donatur yang sekali telepon tiba-tiba, oh iya saya kasih 5.000 porsi ya buat makanan berbuka. Wih, terus tiba-tiba ada apa lagi? Banyak loh keajaiban-keajaiban yang aku rasa itu nggak mungkin selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan pertolongannya kita bisa melewati seluruh perjalanan kebaikan ini hingga sampai di titik kita sekarang, gitu. Tentu juga mari kita panjatkan sholawat serta salam ke, ke Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kehidupan normal yang kita rasakan sekarang. Karena beliau juga, karena pengaruh beliau juga, eh, perempuan-perempuan jadi naik derajatnya, dijaga, terus perbudakan menjadi dilarang, kesetaraan. Ya, kalau dipikir-pikir lagi, kehidupan normal kita sekarang pun ternyata adalah sebuah nikmat yang besar gitu. Dan kita nggak akan bisa mencapai nikmat ini kalau Rasulullah SAW gak berjuang gitu. Jadi marilah kita berikan sholawat dan salam ke hadirat Rasulullah SAW, dan semoga segala hal yang kita lakukan di P3RI, terus sorry, segala hal yang kita lakukan di P3RI, semua usaha kita untuk menuntut ilmu dari kecil sampai sekarang, semua ibadah-ibadah kita, seenggaknya nanti waktu di hari akhir nanti, semoga kita bisa
menengguk segelas air, segenggam air dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hmm, banyak banget coy yang mau aku sampaikan, tapi yang paling besar, jujur aku merasa bersalah karena banyak hal yang udah aku lakuin tuh ternyata apa ya, banyak ketidakmampuanku sebagai ketua P3RI, terus kesalahan-kesalahan yang mungkin unforgivable, tidak bisa dimaafkan begitu saja, atau karena sikap sebagai seorang ketua gitu kayak ramah, harusnya ingat nama-namanya, bahkan aku sering banget salah manggil orang ketika disapa, aduh malu banget. Atau sebagai teman, sebagai seorang rekan perjuangan gitu, sebagai seorang pribadi UAIS juga, aku ngerasa banyak banget bikin salah selama satu tahun memimpin ini. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Jujur ini masih sering bikin tidurku nggak nyenyak sih. Ya yang pertama, aku waktu awal-awal tuh sering banget ngejanjiin ini kan. Sering eh, ngejanjiin kayak, ayo kita diskusi bareng soal buku ini, yuk kita ada diskusi. Karena memang mimpiku di P3RI itu adalah aku pengen banget bisa bikin P3RI ini jadi lebih bervalue dengan adanya diskusi-diskusi yang bikin kita tuh berkembang bareng gitu. Ya, bukan cuman kita melayani jamaah, karena potensinya di P3RI itu kan orang-orangnya heterogen ya. Bayangkan berapa banyak insight yang bisa kita dapat ketika kita berdiskusi. Tapi pada akhirnya aku nggak bisa mewujudkan janjiku itu gitu. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Padahal waktu itu aku udah sempet kan eh, analisis kondisi di grup. Oh yuk kita eh, kalau misalnya mau nge-zoom enaknya diskusinya berapa lama dan di hari apa. Padahal nyatanya buat menjalankan P3RI pun keteteran gitu. Jadi aku minta maaf buat yang mungkin sempat berharap atau bahkan sampai di akhir ini masih menanti-nanti gitu. Wais bakal ngadain nggak ya gitu. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya buat itu. Terus yang kedua, minta maaf juga karena aku masih belum semumpuni itu dalam memberikan arahan gitu. Khususnya kepada ring 0, ring 1, ring 2. Banyak apa ya, banyak banget kesalahan-kesalahan komunikasi sih yang aku lakukan gitu. Jadi minta maaf sebesar-besarnya. Minta maaf juga karena mungkin aku kurang bisa menyampaikan mimpi-mimpiku ke kalian gitu. Jadi kita kurang bisa bergerak bareng. Ya, harusnya kan pemimpin begitu ya. Apa ya, mengajak orang, menginfluence orang untuk mencapai mimpi bersama. Tapi aku ngerasa nggak kayak gitu. Terus yang ketiga, maaf juga atas segala keputusan-keputusan yang ku buat. Kalau ternyata keputusan itu malah jadi sesuatu yang merepotkan gitu buat kalian. Atau atau bahkan bisa merusak hubungan personal gitu karena ketidakmampuanku dalam mengambil keputusan yang cepat, yang tepat gitu. Atau keberanianku bertindak untuk melakukan sesuatu, kurang gercep segala macam. Aku minta maaf, terutama ke orang-orang yang kurasa kerjanya jauh lebih berat daripada aku gitu. Contoh, eh, anak-anak Zero Waste yang dari sahur buka itu selalu makan terakhir, selalu kekurangan orang, ya gitulah. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahanku sebagai seorang ketua P3RI maupun sebagai seorang wai secara pribadi begitu. Tapi jujur,
aku ngerasa berkembang banyak banget setelah 1 tahun ini gitu. Dan apa ya, untuk membalas budi, untuk membalas budi ke kalian yang udah bikin aku berkembang, silahkan hubungi hubungi aku aja kapanpun kalian butuh aku gitu. Untuk melakukan apapun, aku berhutang budi sama kalian. Kapanpun itulah bebas. I owe you. Aku berhutang sama kalian. Banyak banget yang aku pelajari selama setahun ini. Dari segi kepemimpinan, manajemen waktu, cara mengelola emosi, terus cara biar nggak burn out, cara biar nyemangatin orang. Asli, banyak banget. Dan semoga bukan cuma aku yang belajar di sini. Semoga teman-teman juga ngerasain perkembangan itu gitu selama setahun di P3RI. Dan yang kedua yang mau aku sampaikan adalah makasih yang sebesar-besarnya karena kalian udah banyak banget bereffort. Mulai dari waktu, pikiran sih yang paling ini. Waktu belajarnya berkurang, waktu tidurnya berkurang, terus mungkin habis ongkos gara-gara bolak-balik ke Salman. Semoga semua effort itu bisa Allah ganti. Pasti Allah bisa ganti. Semoga Allah akan ganti dengan, aduh, semoga Allah akan ganti dengan balasan yang berkali-kali lipat. Dan aku juga akan selalu doain kalian setiap beres sholat lah minimal buat doa-doa yang mungkin kayak aku ucapin waktu selamat ulang tahun tadi. Semoga sehat selalu, semoga panjang umurnya, dimudahkan jalan mencapai cita-citanya, dan segala macam gitu. Intinya makasih banyak atas segala effort yang udah kalian lakukan. Terus makasih banyak juga karena udah mau berkorban. Korban uang, korban perasaan mungkin, korban gak bela-belain gak pulang kampung ke PTGRI. Atau dari apa ya, dari segi temanan, jadi nggak bisa hangout sama teman-teman. Terus juga berkorban ini mungkin berkorban waktu-waktu ibadah, kayak anak-anak itikaf tuh mungkin udah kecapean duluan, jadi nggak sempet buat eh, beritikaf sendiri gitu. Tapi semoga lagi-lagi aku nggak bisa membalas itu, yang bisa aku berikan cuma doa-doa terbaik buat kalian. Semoga Allah bisa membalas semua itu dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Dan aku spesifiknya berterima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Satya Sofan Abdul Aziz, Asia Hani Naili, Mumtazah Hares, Isti Mutia Ul Haq Alfat, Rizky Aprilia Ningrum, Zahira Aliyatul Fauzia, Anissa Nurul Safitri, Carla Diva Kamelia, Putri Mayang Abkar Khalif Madani, Muhammad Syamsuddin, Muhammad Yahya Abdurrahman Fauzi, Zaki Muhammad Urwah, Ilmasari, Hawa Asfanisa Putri Syaifa, Popon Fitri Hartani, Salman Abdul Hakim, Ahmad Hafiz Afiatomo, Nisrina Dwi Rahayu, Mujahid Hunafa Wijaya, Radia Rifayani, Muhammad Zaki Ramadan, Muhammad Yusuf Khairul Akila, Tasya Mulia Hasan, Husnuzon Fairi Matondang, Dafa Ashraf Rozan, Fakih Muhammad Syuhada, Aisyah Nur Izzati, Diba Nur Syifa, Muhammad Zidni Alkindi, Hafiz Abdullah Mufid, Raini Salsabila Rifani, Aisyah Kurniasari, Aufi Dwi Putranto, Ali Muhammad Jundullah, Muhammad Nur Cahyo Handoyo Putro, Muhammad Fadel Hakim, Fajar Awaludin, Amelia, Aisipa, Riha Jaufi Hawala, Sela Laisya Mahesa, Syahla Alfiyah Salsabila, Sekar Putri Dwi Ayuning Tias, Astri Aisyah Dharma, Anastasia Aulia Febriansyah, Nashwan Iqbal Ramdhani, Nisrina Azah Atikoh, Muhammad Farid Rosyidi,
Atikoh Larina Prasetyo, Dita Nurzaki, Masroatul Khairiyah, Mukhlis Mukhlis Ibadur Rahman, Azizah Safira Meka, Hairil Aulia, Galih Aksara Jati Kusumah, Yasmin Salma Fauziyah, Laila Al-Afifah, Jakaria Hidir, Miftahur Rizki, Wulan Fitriani, Arini Sakinah, Fatia Salsabila Nurjamil, Zahra Hardianti, Dila Juliani, Salma Fadila, Cica Khairul, Cica Fahrunisa, Nafilah Nurul Aziz, Fatihatul Ilmi Daulay, Aninda Amalia, Alia, Sofa Nafisah Jauharoh, Abdul Rajak, Hisham Hafid Hakim, Muhammad Kadafi Aldi, Siratul Hasanah, Hurul Aini, Syarafah Fitria Ramadhani, Rifa Zahra Rizkiani, Ahmad Rafi Pradana, Siti Hizwati Fauziah Zata Isma, Gefira Faizati Rahmani, Aisyah Safiyah, M. Asyiddiki Arroyan, Lailani Kurnia, Ade Rizky Anugrah, Melda Dwi Mulyani, Najwa Mutmainnah Rohmani, Ismalia Siti Nur Azizah, Edenia Silmi Kafi, Rizky Juliana, Muhammad Ardito Prawidya, Iva Anindya Arifin, Amar Fatih Siddiq Ka'a, Kardi Aji, Amar Fatih Siddiq Kardi Aji, Kuni Royhanan, Kuni Royhanan, Kuni Royhanata Bintarti, Arya Bagus Fitrianto Nugroho, Andi Nurul Akila Amin, Sania, Zorif Muntashir Nasfar, Muhammad Fahri Fadilah, Silmi Sania Hermawardani, Muhammad Fazlur Rahman, M. Nazir Soleh, Nisa Arifa Madiarina, Karjasa Ramadhani, Amira Zakirah, Muhammad Zaki Indra, Muhammad Dafa Sofwan Firmansyah, Faiz Firdaus, Muhammad Nineto Firdaus, Muhammad Torik Hafiz, Muhammad Torik Hafiz Syafi'il, Alditya Putra Akhlakul Arkan, Redi Tirta Ferdi Syabani, Gabe Tiopan Nasution, Ahmad Hafiz Anas, Nurul Mazizah, Dina Ananda Putri, Syifa Ar-Rahmah Mujahidah, Syifa Nur Hasanah Mukmin, Zakia Ridwan Az-Zahra, Afifah Islami Mujahidah, Nariyah, Ikrimah Khairul Maulida, Hikmah Lia Safitri, Lilis Susanti, Nada Zahra Rodotul Jannah, Dias Nabila Fitri, Satria Egi Pangestu, Nuning Rahmawati, Syakira Konita Solihat, Audina Putri, Salma Az-Zahra, Muhammad Zakiuddin, Barafata Abdullah, Rahmat Salamet, Haidar Doan, Muhammad Rafiq Rais, Muhammad Fahmi Nur Fadilah, Muhammad Ramadan Raihan Nasir, Abiadul Ulum, Aldin Fauzi Lutfi Firdaus, Alif Maula Haki, Rafa Ghossan Rashidi, Rafa Ghossan Rashidi, Khairil Imam Muttaqin, Muhammad Iqbal, Raudhah Firdausi Kamilah, Naila Nur Safana, Aida Najdah, Nadia Hanani Muhammad, Laura Aurelia Yusminar, Putri Hilda Mutiara, Nabila Sofa Nur Sofyani, Dina Marlina Oktavia, Aisyah Layali Noha, Bunga Nurhaliza, Tantri Hasna Fauziah, Bismi Dwidia Mahardika Putri, Zahratul Fitria Kolbi, Nafisa, Hasifatu Zahra, Yayang Nenden, Winnie Petriani, Nahdah Khairun Nisa Hidayat, Rifdah Diatul Haq, Askia Humaira Alfani, Siti Serina Wakiden, Muhammad Naufal Musaddad, Zulfa, Zulfadli As Zulfadli As-Saidi, Jauza Izdihar Hantoro, Rafifah Ridho Nur Adni, Najla Zalfa Izdihar, Kani, Muhammad Fikri Fauzan, Muhammad Fatahillah Gulam Idrus, Yahdana Nizam Bulkini, Muhammad Mufid Muafi, Gilang Ramadan, Muhammad Zuhdi Nail, Faza Ali Miftah, Rahfi Rahmat Hidayat, Muhammad Nur Faizin, Gifari Nazila Nurillahi,
Salwa El Karima Az-Zahira, Umi Mu'afa Miftahul Jannah, Zulfa Laila Nur Rafidah, Sofi Nur Mailina, Salwa Aulia Nafisa, Lia Aliatul Badriyah, Kholisa Rizkina Az-Zahra, Miladia Adriani, Konita Az Konita Azharau Mubin, Salsabila Fauziah Permana, Naifa Rifdah Mulin, Naifah Septila, Sayyidati Rahma Mufidah, Salsabila Arini, Akila Nurun Nisa Arifin, Rafanada Siti Najdilah, Ahmad Mufid, Raksa Wisesa Abdurrahman Arif, Alifia Syifa Alifia Syifa Ul Fatonah, Jilan Kamila, Zakirah Asmanullah, Fitri Anggraini, Abdul Aziz Saifuddin, Rafael Muhammad Ghafari, nama nama ganda, Sarah Ahsanu Amala, Satria Aji Utomo, Dava Muhammad Supriyatna, Marsekal Fauzil Kabir Azizan, Luki Dwi Firmansyah, Ibtisan Zahrotul Husna, Novi Asmiati Amirah, Rindi Andika, Nada Lutfia Nursyadiyah, Anita Susanti, Hasna An Umillah Rohmah, Ajeng Febrianti, Nasyaya Quratul Aini, Nyimas Dinda Alifah, Alia Amelia, Atra Ardianto Alam Purnama, Nazwa Ikmalia Putri Purba, Delin Intan Arnisa, Lulu Tazkiyatul Fikriyah, Azgia Fatia Ulhaq Alfat, Ulfia Jannah, Devano Kita Ramadan, Hifzil Mubarak, Muhammad Raihan Nazim Oktana, Muhammad Asfa, Muhammad Iqbal Nugraha, Fadiah Najla Kaila Maulina, Risma Karmila, Nurhasanah, Fatia Salma Anindya, Salis Salisaris Salisariza Nur Rohima, Nur Fanisah, Nazira Abqaria, Najla Ibtihal Mumtaz, Kiraina Aninda Putrasto, Salsabila Thayyibah, Dema Fitriah, Siti Siti Cassia Fadilatun Nisa, Siti Hajar Sofia, Ramdhani Mulyadi, Ifzal Mausul Ramadan Winarno, Arifah Qotrun Nada, Galih Fatihah Ali, Taqiyah Khansa, Ananda Az Ananda Azriyadud Ananda Azriyaduda Ananda Azriyaduha, Kafka Aquila Rehadi, Muhammad Fauzi Maulana, Muhammad Royani, Muhammad Yusuf Kawilian Sanjaya, Torik Ziatul Khair, Muhammad Daril Pratama, Dafa Ainur Ridho, Sofa Nadia Alfia Zahwah, Alifah Nurul Fauzia, Sarah Wardah Az-Zahra, Firisha Fakhira Putri, Qoniatuz Zahroh, Nendah Nur Alia, Azfarida Zahira, Farida Afnan Farhanah, Uli Mufida Ramadhani, Danisa Nur Danisa Danisa Nurafadile Danisa Nurafadila, Nutki Khairun Nisa, Minarian Sofa, Muhammad Nadif Nur Khairi, Imam Ahmad Abdullah, Aurora Kaila Azahra, Dita Deriana, Sifa Nurjanah, Farhan Nur Rashid, Muhammad Malik Ridwan, Rifki Nur Rahman, Pandu Abdullah Kamil, Muhammad Airlangga Rizki Kanaya, Muhammad Zaidan Diaul Haq Aziz, Nudia Salsabila, Siti Salima Akmalia, Tiara Sisdayanti, Vina Aska Vina Azka Imanda Rusamsi, Gita Wahidah Jamil, Delia Putri Nur Hasanah, Najwa Fadilah Sutisna, Nadila Adilatur Rahman, Sandrina Raisya Ayudita Kurniawan, Iva Nur Haifah, Sabitah Syahla El Mustafa, Gina Fatiyah Nahdoh, Sofia Hasim, Nur Apriliana, Tasya Nur Endah, Hasna Rafifah Hakim, Syafira Dwi Novianti, Royhana Nur Faiza, Intan Alia Sandi Tama Prasetyo, Rifana Aulia Sabani, Yashna Ba
Yasna Banafsa Izati Vivi Fitria Ramadan Syakira Mau Syakira Mauludi Putri Fadilah Salwa Hafsatu Sa'adah Nashwa Syahra Putri Aulia Razanah Nursani Nadia An-Nabilah Desi Aminarti Fitria Nurlayaliah Sopa Ul Karimah Mutia Bilbina. Nah, cek dulu. Record kayak. Aman. Lanjut. Mutia Bilbani, Kadidia Rakan Pandiasana, Amalia Zulfa Azahra Sidik Permana, Alfat Hakim Wijaya, Rifa Andriani, Muhammad Asrial, Genta Aribuana, Mujahid Abid Fatlullah, Rizal Nur Karim, Muhammad Zulfan Hamka, Asgor Ali Alfarobi, Amin Mu'arif, Salman Abdan Syakuron, Raisya Hayat Sajidah, Mutia Putri Afifah, Nisrina Raudhoh, Naila Tiara Latifa Alhaq, Syalwa Adibia, Anissa Sofia Afifa, Amelia Alfana, Talita Mahiroh, Nadila Monika, Agnia Nurdafina Hakim, Dini Inayatillah, Raisa Nurfalah, Hansa Humaira Adhari, Ranan Salma Alifa, Intan Nur Azizah, Ricky Dwiansa, Zahra Anggun Sefirani, Qadri Azkaroyan, Maisarah Salsabila, Nabila Dewi Kirana Siregar, Dian Permatasari, Salma Fatiha, Neng Nabila Salamah, M. Hafid Misdahuddin, Muhammad Azfa Latiful Ihsan, Nazar Nur Hikmah, Hazim, M. Raihan Putra Damar Septian, Nadia Faulina, Umniati Fauzia Ahmad, Rafika Maryani, Bidayatur Rafiqah, Siti Nur Harizah, Siti Nur Fauziah, Fatima Auliani, Fatima Auliani, Almira Syamal, Mida Nur Hamidah Adnam, Sarah Hilma Rumaisa, Khairun Nisa Az-Zahra, Taza Nadia Az-Zahra, Siti Marcella, Naftali Rahmi Naftali Rahmi Nurrahmania Alhamid, Rifka Aulia Az-Zahra, Siti Awaliyah Nur Arofah, Lutfiyah Qurratul Aini, Salsabila Nur Laila Sari Sabila, Raifan Nisa Ansyahbita, Ikhlas Nur Salafi, Muhammad Zalmil Mutahari, Nadia Trinanda Putri Ritonga, Muhammad Ilham Sari Pemilah, Nurul Izzati, Syaisyah, Jasmine, Wanda Islami, Adinda Mutiara Salsabila, Naufal Hafiz Sayyidina Hawari, Aidin Naufal Satwika Nugroho, Marsa Zalika Febrian, Marsa Zalika Febrianti, Farhanah Faza Mazaya, Tegar Arifa Pratama, Fahri Ahmad Baihaqi, Nurul Izfaril Mikdar, Naufal Wirafita Ramadan, Zulhaibat Muhammad, Nabil Ahmad Fauzan, Saidul Mubarak, Nokfarin Khairun Nisa, Anissa Qadariyah, Alia Sofira Adistia, Bending Alf, Bening Alifa Prima Septiandita, Afifah Goida Yasmin, Sauli Nur Fitria, Octavia Elsiana, Hasna Inasya, Zahra Safira Rabbani, Nenden Nurul Latifah, Tamrotul Fuadah, Najwa Azizah, Natania, Vivi Nur Hafizah, Nenden Nenden Endah Wening Galih, Zahida Farah Safira, Risa Siti Rukoyah, Dia Ulhaq, Karin Keisha Nabila, Putri Alanawati, Neneng Arbanisa, Lutfi Mutakin, Nurul Naim Latifah, Al Rizky Febdi Pratama, Siti Khadijah Nur Azkia, Rai Bagja Muharram, M. Muhammad Perwira Tranggana, Ahmad Yasin, Zalif Nasruddin, Muhammad Gani, Asep Nur Soleh, Sayyid Maulana Lutfi, Faisal Mulki Al-Hafiz, Muhammad Satir Muzaki, Lutfi Al-Pasa,
Raisya Nazwa Saumiliana, Lutfi Karimatus Saadah, Nining Diaul Haq, Junior Ritma Danti, Aud- Audrian, Audra, Audriane, Audrian, Anindita Fadila, Putri Violeta, Kaisar Nusantara, Alvin Zuhri Firdaus, Nurmarifatul Latifah, Fani Arfaddin, Rafta Bintang Rafsanjani, Rifki Maulana, Izzul Haq Al-Faruqi, Muhammad Azmi Rifaldi, Soni Sahara, Syahrul Bahri, Agil Amirullah, Basil Abdul Jabbar, Adika Erza Makwa, Kahla Kolbiani Rosyad, Naila Nuraini, Rilis Dewi Sopiah, Sinta Bella Regiana, Safira Aulia Putri, Fadillah Lutfiyah Nur Azizah, Nurfi Dintia Az-Zahra, Zikriyatul Azizah, Nanda Sumi Khairani, Mutia Afifah, Muhammad Rizky Nugraha, Iza Alifatul Aulia, Muhammad Afan, Fadla Fadilatul Mariatis Solihah, Raja Muhammad Arkan, Salis Niha Malika, Farid Diauddin Abbas, Ferdian Hikmal Saputra, Imad Akil Al-Qassam, Muhammad Ramdhani, Hawariyah Kamilatun Nuha, Salma Khairun Nisa Az-Zahra, Alda Aisyah Lestari, Sofina Khairun Nisa, Nilan Ayu Agustina, Fatan Nisa Muflih, Teli Cahyani, Ayu Salsabia Oktaviani, Syara Syara Aulia Faza, Salimah Huriyatul Rushda, Salwa Meisania, Cut Bintan Flora, Syafa Malika Putri, Taskia Zorifa Ramadhani, Diva Ayu Andira, Inas Algoniyah Amatullah, Raden Vio Brahmantio, Yasmin Aulia Nur Hidayat, Anggita Yuli Amalia, Roina Zikrina Mawanda, Farhana 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 Zahrah Farhana Zahra Salim, Najmah Fitri Nafiah, Marsa Alivia Rahesa, Firdadian Yuda Az-Zahra, Salma Khairun Nisa, Husna Mujahidah, Agnia Rosma Sanita, Aulia Putri Kusuma, Akbar Wahab, Rahma Amelia, Lian Nur Kurniawan, Aliyumi Putri Oktavia Nasaumi, Haliza Nur Amalia, Asri Azna Tasaina, Cindy Fadila Basori, Najwa Aulia Khairun Nisa, Najwa Aidatuz Zakiyah, Dwi Nur Agustin, Siti Naziro Nur Zakiyah Darajat, Elsa Ailenka, Nur Tiara Azizah Anwar, Muhammad Zahran Haq Al-Ghifar, Ansa Fatihur Maksoroh, Rahma Maulia Cahyani, Winda Melinda, Winda Arikoh Khairun Nisa, Mutmainna, Muhammad Adil Ramdi Fadila, Devi Al-Ausat Nugraha, Dimas Muhammad Al-Fariz, Hilbram Hanna Arbisto, Berlia Citra Ain Rohmah, Iib Nur Apipah, Zahra Zahra Mulakina Khairul Mubin, Fariha Ratu Hansa, Sanaya Ridwah, Sanaya Ridwah Kaisa Al-Fauzi, Nadine Humaira Yandi, Putri Naswa Amelia, Marsha Kamila Putri, Kalam Fadilah Bumi, Zenial Istighfarin, Dwi Rahma Maulani, Azizatuz Zahra, Husna Alimah, Alia Mujahidah Nur Fitria, Anissa Listiandori, Syifa Walidatun Nisa, Nadi Cikwita Putri Asyifa, Ibnu Qayyim Asyauqi, Niswa Salma Al-Fariska, Algira Zidan Gifari, Indri Putri Wirahyani, Badril Aziz, Azma Dwi Cut Putri, Rizky Tegar Prihartanto, Alin Nagara, Nika Nurul Aini, Selamat Abidin, Sabila Rosdiana, Farhan Elsano Caniago, Suwandana Suryana Putra, Muhammad Fikri Fadilsyah, Sabila Rosdiana, Salma Fatimah,
Sasya Santika Khalifah, Rifa Nurhanifah Salsabila, Hasbillah Saifah Al-Asad, Gina Raudatul Jannah, Kaila Nurul Tahira, Najma Khotimah Nurul Fajri, Reksa Okta Ramadan, Anggraini Astuti, Zaini Nazwa PS, Muhammad Husnul Fajri, Noval Nov, Noval Noval Rahyadinsyah, Faiz Fauzan Mumtaz Latif, Ella Hayati, Amelia Putri Nur Hidayah, Muhammad Fatih Aidin, Mutiara Indah Lestari, Konita Sofia Ihsani, Firmansyah Rusida, Fauzi Fadlur Rahman Putra Nurdini, Raihan Rizky Nur Abdurrafi, Elvina Salimah Sari, Nabila Bainina, Mutiara Nur Ashifa, Naila Aulia Rahma, Brenda, Devi Apriliani, Mila Mahmudah, Mutiah Nur Miftahul Jannah, Desalmah Nur Aisyah, Indah Latifatun Nisa, Indiarti Salamah Muslimah, Tahmid Aulia Rahman, Rizky Herdiansyah, Firdaus Arya Wiguna, Zaki Diori Arvindo, Ahmad Zainuri, Ilham Faisal Nugraha, Arif Aryansa, Ivan Aidil Fitra, Muhammad Aska Syafi'i, Ahmad Muhammad Aska Syafi'i, Falah Bayu Nugraha, Zikri Nahrul Hayat, Zikri Nahrul Hayat, Fulki Ramdan Ibrahim, Hari Prasetyo, Lorenzo Wilhelmus Resimau, Akmal Ridwan, Farah Farah Muhadzib Kusnadi, Farah Muhadzib Kusnadi, Lukman Nur Hakim, Muhammad Naufal, Yazid Syauki Al-Ayubi, Muhammad Bintang Alfisah, Anas Muhammad, Alfisa Nur Rahmah, Muhammad Wijdanur Rahman, Royki Januar Pahlepi, Haidar Yahya Sadana, Hisham Nafi, Eka Ahmad Rifai, Faqihuddin Abdillah, Ahmad Fadilah, Isma Nur Afifah, Rafiuni, Syadia Az-Zahra, Alvina Nur Syakbani, Nurjannah, Sabrina Firda Amalia, Sania Khairina Gunawan, Salisa Humaira Gunawan, Karima Nur Fadilah, Syauki Muhammad Fatih, Jihan Mutiata Khaidar, Audi Sofira Firdausi, Rahmada Fahris Sofa Arroya, Muhammad Fahran Irsyadillah, Rohdiansyah, Afif Farhan Habibullah, Mirza Halim Adiwidarta, Salman Al-Muttaqin, Muhammad Firdaus Dafar Muhammad Firdaus Dafar Rahman, Muhammad Azhar Nasrullah, Haikal Hikmal Abror, Ilham Maulana, Zikri Ilham Ramadan, Sofan Marsus, Ahmad Syauki Irsyad, Doni Firdaus, Hilal Nabilah, Nur Akmal Fausta, Ananda Satria Perkasa, Faisal Al-Fadil, Jenny Melinda, Asma Salimatu Sabita, Nafisa Aurelia Putri, Alma Ilmi Naufiatin, Sayyidah Nurul Fatonah, Salwa Salsabila Rois, Rohaniati Agustina, Sulintang Nabilah Kazinoki, Siti Sopa Lismaya, Aura Fitria Oktaviani, Keisha Farhah Kamila, Konita Humaira, Lutfia Maulani Salsabila, Tika Kartika, Rizky Ferawati, Rahma Sabila Izzatul Haq, Siti Raisa, Siti Raisa Giria, Rahima Kusnadi, Siti Nurme, Siti Nurmeniar Said, Aska Fatia Rahmani, Salma Alifa Salsabila, Gina Legian, Ade Rahma, Rizky Ananta, Nashwa Jilan Fasihah, Ashabil Ashabil, Hafiz Rabbani Al-Farizi, Asya Fauzul Nahilda, Sabila Hamidah, Najma Afifa Alifiani Iman,
Wardah Hafiza, Siti Nurjannah, Zahra Azhar Fakhirah, Jesse Kusuma, Najma Sakinah El Karimah, Nadia Nurul Latifah, Sania Permatasari, Sani Fatimah Zahro, Galang Prasetya Yuda, Adinda Dwi Septia, Bagja Al-Mubarok, Bintang Akala Junjunan, Siti Nurjamilah, Cynthia Bella Cikita, Naila Alisa Hidayat, Hisna Billah Humairah, Kasbul Anwar Nasution, Alfat Putra Armin, Fandika Muhammad Yasin, Ahmad Muzaki At-Tijani, Muhammad Asfa Aulia, Pratama Putra, Givari Robbi Ananta Mariadi, Selvi Nurfitriani, Zihan Nabira Syahfitri, Alvina Sinta Az-Zahra, Aulia Zafirah, Nabila Hafizah Mansya. Ra- Salma Putri Khairil Amalia, Raja Fahlevi Satriananda Nugraha, Al-Farabi Haikal El-Fadil, Fatia Rizka Salsabila, A'malul Qorina, Alif Rahman Hidayat, Salsabila Widi Az-Zahra, Hazmi Nuralfiansyah, Muhammad Azhar Rodi Billah, Yasmin Fadila Diandari, Azkia Syams Izzatun Nisa, Muhammad Zulfikar Alim, Dila Alfitra Nur Azizah, Khairun Nisa Nur Syafah Junaidi, Agisa Salsabila Mutiara, Zaki Zahi, Diki Dwi Anggara Permadi, Muhammad Rendi, Hernanda Rahman Hakim, Fajar Ramadan, Fadilah Ahmad Hamdani, Alfisyah, Siti Fatimah, Risnawati, Adinda Ayu Zafiroh, Neng Sabilah, Dawam Hadi Prasetya, Nisrina Aulia Afifah, Khairun Nisa Intan Awaliyah, Muhammad Alfiaza Kintoro, Muammal Rijal Abdugani, Azam Ghair Azam Ghaziur Rahman, Nabila, Asna Afifah Mutmainnah, Rahmawati Putri Solehah, An-Natasya Putri, Dea Az-Zahra Maulani, Kaila Fahira Mubin, Nisa Rifda Afifah, Alza Ismaliani, Bilahi Syahida, Fatimah Az-Zahra, Zahra Widya Aristantia, Taskia Putri Awalia, Amara Nazila Khairun Nisa, Zahwa Royhanun Nabil, Sofi Dwi Haryani, Ananda Ayu Zahra, Rahayu Agustina, Syakira Aulia Fillah, Ziana Kilarido, Nuha Wafa Al-Malika, Hana Mufidah, Fariha Mutia Rohman, Azra Maisha Fayad, Asil Nadifa, Jafnah Naila, Nakia Rohma Azizah, Anin Akila Angkat, Maisha Najma Akila, Adiasa Putri Pat, sorry, Adiasa Pratama Putra, Nashwa Afiqoh Zahra, Ahmad Bukasyah, Mutiara Az-Zahra, Miftahul Khaira, Sari Afiqoh Ghaniyah, Farah Syafira Al-Kaifa, Muhammad Yaska, Hisyam Fitratur Rahim, Arif Hizbullah, Ihsan Abdul Aziz, Bella Rahma Syifa, Alia Nur Aishi, Muhammad Alif Maulana Firdaus, Nazidan Noval Ramadhani, Dafa Irsyad Nugraha, Muhammad Ihsan Afzani, Muhammad Ih, Muhammad Ihwan Afzani Zahran, Safina Rohma Hakim, Venta Yuliantika Putri, Adrian Sami Pratama, Aulia Nur Annisa, Syamsa Haya Hafizul Haq, Asna Royhani, Ridastari, Dewi Ratih Alim, Indi Zelita, Fatih Kemal Al-Farisi, Mikel Satria Sarwono, Muhammad Fajar Fatur Rahman, Asita Sabila, Zahra Auliani, Muhammad Muzaffar As-Siddiq, Muhammad Abdullah Al-Azam, Asia Hafizah, Dwi Hadiani, Muhammad Ihsan, Tazkia Nur Kamila, Hanif Hanif Arik Krianto, Yudan Usyanu, Muhammad Sabri Febrian,
Muhammad Alfat Firosi, Ahmad Malik Ahni Dasyam, Reza Mahendra Nunggal Saputra, Erni Fitriani, Sylvia Anggraini, Najma Hawa Hafizul Haq, Syifa Amalia Nur Fadilah, Siti Ishfa, Yulianda Priyanti Azanisa, Desi Safitri, Ismiyatul Hasna Royidatullah, Yashfi Naila Rohim, Najwa Setia Putri, Nurul Izwa Izzatun Syakira Az-Zahra Shihabuddin, Aura Nur Zakiyatun Nisa, Izzah Nahdiyah, Isnaini Safina Nur Aulia, Intan Gina, Sugawa Rindang Fattah, Nurus Syafiqo Elfaros, Aulfa Oktarina Hasanah, Muhammad Izzat Jundi, Maulia Khairun Niswah, Risha, Risharo, Risara Esa Almira, Pira Nur Syakila Rahman, Faris Abdullah, Fajar Maulana, Wafa Azizah Fatia Ahda, Muhammad Fikri Aufak, Riana Rizki Nur, Awaludin Khairun Nas, Nanda Nur Aini Hanifa, Khairun Nisa Ridwani, Natasha Syifa Hamidah, Citra Rosida, Alisha Zun Alisha Zunnurain, Alisha Zunnurain Safik, Alisha Zunnurain, Ani Alisha Zunnurain Syafiq, Syahidah Asma Amanina, Anggira Khofifah Ramadhani, Salsabila Az-Zahra, Nabila Fauziyah, Selvi Selviana, Anissa Zakirah Kamal, Sani Sani Tanzijiyah, Reva Zaskia Fauzi, Muniroh Aini, Kirana Sarah Purwanti, Nisa Miati Sufiana, Hasna Hasya Hasna Hasya Harasta, Zulfa Amanina, Azra Falihah, Raina Violina Wibowo, Anissa Novita Nur Hasanah, Ois Suparwati, Cinta Naisha Sahwa, Bambang Surya Ali Nugraha, Nur Abdillah Ifhamuddin, Putra Ananda Nur Rafi, Putra Ananda Nur Rafi Feryansyah Hardianto, Fadilah Putri Pratiwi, Naila Mumtaza Marsyahani, Cucu Sumiati, Adinda Ulia Nur Azmi, Jihan Kamilah Yumna, Zakiyah Rohma, Indiana Fitro Aila, Cut Zidda Ulia, Safinatun Najah, Novi Badriah, Bella Anggraini Putri, Diandra Arsalani Nazira, Haya Fadila, Mas Rifat Nur Syifah, Tiara Puspitasari, Nadia Rosikoh Malihah, Risa Khairun Nisa, Lena Anjana, Tati Herawati, Monika Safira, Ifah Mumtazah, Muhammad Farhan Tarigan, Nursyifa Kuranawati, Galda, Siti Syifa Aisyah, Nurul Hidayah, Halita Zahra Hanani, Alinda Aura Zahra, Salsabila Az-Zahra, Afrizal Razna Rahman, Doni Kusumah, Dia Nur Septiani, Ani Nur Khalisoh Najwani, Akbarus Sadat Azmi, Naila Az-Zahudia, Wafi Misbahul Ma'ruf, Afi Rahman, Zulfikar, Raffi Firdaus, Hamdan Husaini, Zimar Atkia Rahayu, Iksan Al-Pariji, Fikri Akmal Aufa Fadlur Rahman, Muhammad Tariq Al-Faiza, Ridwan Asidik, Haidar Haidar Rafli Oktavio Ramadan, Dwi Diana Novianti, Sabdila Srikandi Mahdani, Indira Azif Indira Azifah Majid, Rinjani Salsabila, Rahma Hanifah Nurjannah, Nisrina Rifani Suhaimah, Saisa Brianti, Nurlatifah Zahra, Nabila Febriani, Anissa Gaida Mutmainnah, Azka Syabana
Aska Sya'bana Azlimatul Wafa, Fahira Fairuzia An-Nasya, Salsabila Gita Salwah Malihah, Sofa Mufidah, Nur Afni, Mega Trinurdiani, Nadira Sania Nurul Aini, Ilman, Ilman Ramadhani, Taufik Ramadan, Faik Humaini Akbar, Salsajian Ade Haryanti, Alia Rohmah, Hilwa Salsabila Raudatul Jannah, Afida Dwiya Alima, Putri Nabila, Tri Rahmawati, Melina Ramadanti, Anissa Nurul Rohmah, Inasa Aulia Nurfaiza, Sulis Khairunisa Amanah, Najla Wah Najla Najla Wahyuning Tias, Askia Banatul Qudwah, Atia Mufida Fasya, Lita Fitriani Dewi, Nashwa Nashwa Mazida Salsabila, Rizma Alia Noviana, Firna Syifa Wandani, Hanna Qoyimah, Vina Siti Saroh, Hanani Husna Auni, Keisha Mufidah, Widya Heldi Hildayanti, Talin Salsabila, Alfat Mubina, Salwa Aulia Nashwa, Aura Nurzihan Kamilah, Salsabila Nurroh Sri Hadianti, Ai Karlina, Siti Aminah, Gevira Rohimah, Raufi Haki Mujahidah, Anissa Sofia Afifa, Albar 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 Fikri Solihin, Huzaif Izzata, Rehan Akbar, Denahi Denahi Jerviani Wendiana, Vinka Alkana, Nadia Fitria Anggraini, Hilma Rif'atul Fitroh Al-Mausuli, Regita Wulandari, Muhammad Dafi Saifuddin, Hanun Hasifah, Citra Handayani, Tantri Anandita Alia, Raufi Haki Mujahidah, Vira Yuniar Rahmadiar, Rifa Hanifah, Devi Kopia Lutfi, Muhammad Frizky Oktora Setiawan, Hanif Robbani, Adi Ahmad Hidayat, Muhammad Fadil Fahriza, Noviana Rahmadani, Cynthia Farah Nur Azizah, Nurfitri Ramadhani, Natasha Khairunisa, Keila Indah Rizkia, Egi Zindra Ziantoro, Naufal Sugandi Putra, Muhammad Fadlur Rahman, Ruslan Abdul Munir, Nano Nano Nurfid, Nano Nurfarida Kurnawan, Haura Qoriroh, Dede Farah Oktariana, Sakina Nazia Ma'wa, Nisa Agnia Nurul Altof, Alia Varianti, Meiza Zahra Permata, Alifa Destia Rahmadini, Muhammad Zaki Al-Farisi, Azizah Nur Syakbani, Sabila Fauziah, Zulfaqor Ali Dipa Zulfaqor Ali Dipanegara, Muhammad Ilham Pahlevi, Sodik Sodik Taf Sodik Tafwiz Amrillah, oh, Aulia Rahma Adinda, Salfa Bila Nur Afifah, Fania Nabila Zahra, Wafaul Haq Ramadania, Kenny Murphy Perdana, Muhammad Zaki Kaizar Rahman, Rahmat Kurnia Nasution, Kaila Sofa Ramadhani Putri Hairuddin, Rizka Arum Nur Sabrina, Tri Maryani, Nabila Nandayanti, Jihan Fauziah, Belva Maura Al-Islami, Ria Jelita, Ahmad Husairi, Nauroh Salsabila, Kafa Billahi Syahida, Naifa Ahnaf, Naifa Ahnaf Sabita, Rido Putra, Calvin Kurniawan, Muhammad Raihan Nupiandi, Muhammad Arsya Fawaz, Raffi Siddiq, Raffi Sidki Abian Setiono, Sultan Pamungkas, Muhammad Akila Al-Ghifari, Muhammad Helmi Amiruddin,
Faiza, Faiza Sandanikita, Luciana Ratnasari, Nursanah, Yuditya Azia Gunawan, Ima Zayyinatul Karimah, Sili Azizati, Salwa Salsabila, Diandra Diandra Wafiatun Nisa, Anggita Luginawati, Salsabila Azahra, Naila Alifia Khairun Nisa, Raudatul Jannah, Dinda Amelia Sopiah, Tiara Ayu Susanti. Lutfiana Sutarjo, Dedi Juliansyah, Nazifa Kapela Az-Zahra, Winnie Cahyaram, Winnie Cahyaramdani, Halimatus Sa'diyah, Salsabila Subah Asa, Sipa, Kandias Ilham Maulana, Gita Nur Ajizah, Faiz Asidki, Zalfa Saskia Khairunisa, Alfani Audita Noviana, Ilma Mutia, Yunita Nur Aini, Ismi Fadilah, Fitri Novianti, Desi Kodriah Syah Fitri, Sumiarti Pratiwi Larasati, Naila Desiana Lutfiah, Marsha Ayu, dan Nabila Salsa Warohmah. Nabila Salsa Waroh. Wow. Oke. Jadi buat semua orang yang aku sebut namanya tadi, aku berjanji pada kalian, aku akan ngeluangin waktu setiap kali kalian pengen pengen sesuatu dari aku akan bantu kalian. Kalau kalian memang butuh bantuanku, silakan hubungi kapanpun kalian mau, janjian kapanpun kalian mau. Aku akan sempatkan waktu sebisa mungkin, karena jujur, aku ngerasa gak pantas gitu jadi ketua kalian. Dan justru malah aku yang paling banyak dibantu sama kalian. Aku yang paling banyak dapat pelajaran gitu. Dan itu semua berkat kalian gitu. PT Gary bisa sampai sini. Ya, jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian. Maaf atas semua kesalahan aku. Maaf juga karena nggak bisa ngasih kalian yang sebanding dengan effort kalian. Tapi aku selalu doain kalian yang terbaik. Semoga panjang umur, semoga sehat selalu, nilai-nilainya bagus, cita-citanya dimudahkan, bisa membahagiakan keluarga, bisa bermanfaat untuk semua orang, dan semoga kelak kita bisa bertemu di cakrawala penuh asa yang sesungguhnya, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu eh, kata-kata terakhir dari kapten kalian ini yang besok bakal jadi pengangguran. Campur aduk sekali rasanya ya. Ya dah, itu aja. Pokoknya makasih banyak. Maaf sebanyak-banyaknya. Maaf sebesar-besarnya. Doaku selalu ada untuk kalian. PT Gary 1446 Hijriah menembus angkasa meraih bintang. Perjalanan ke perjalanan 46, perjalanan kebaikan yang asik banget. Wih. Dadah guys. Selamat malam buat yang nonton ini malam-malam. Selamat pagi buat yang pagi. Selamat siang buat yang nonton siang. Selamat yang sore. Selamat sore buat yang nontonnya sore. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun. Selamat jalan buat yang jalan-jalan. Dan selamat tidur untuk kalian semua yang sedang tidur. Doa terbaikku selalu untuk kalian. Dan silakan hubungi aku kapanpun kalian butuh. Aku sangat berhutang budi sama kalian. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.